Chapitre 12. يوحنا 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, بعدين قبل الفسح ب6 أيام جه يسوع لبيت عنيا où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. مكان لعازر الميت اللي قومه من بين الميتين. Là, on lui fit un souper. فعملوا له هناك عشاء Marthe servait, وكانت مرسى بتخدم، et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. وأما العازر فكان واحد من اللي قاعدين معاه. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, فخدت مريم تلت لتر من عطر الناردين نظيف ثمنه غالي، oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. ودهنت رجلين يسوع ومسحت رجليه بشعرها، Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. فاتملى البيت من ريحة العطر. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي اللي كان راح يسلمه: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? ليه ما باعش العطر ده ب300 دينار واتعطى للفقراء؟ Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, قال ده مش عشان كان بيهمه الفقراء، mais parce qu'il était voleur, لكن عشان هو كان حرامي et que, tenant la bourse, وكان الصندوق عنده il prenait ce qu'on y mettait. وكان بيشيل اللي يترمي فيه. Mais Jésus dit: فقال يسوع: Laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. سيبوها، هي شيلته عشان اليوم اللي هتكفن فيه. Vous avez toujours les pauvres avec vous, عشان الفقراء معاكوا في كل وقت، mais vous ne m'avez pas toujours. واما انا فمش معاكوا في كل وقت. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, فعرف ناس كتير من اليهود انه هناك، فجم non pas seulement à cause de lui, مش عشان يسوع بس، mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. لكن عشان يشوفوا كمان لعازر اللي قومه من بين الميتين. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, فتشاور الرؤساء بتوع الكهنة عشان يقتلوا لعازر كمان، parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. لأن كتير من اليهود كانوا بسببه بيروحوا يأمنوا بيسوع. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, وتاني يوم سمع الشعب الكتير اللي جه للعيد ان prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui فخدوا سعوف النخل وخرجوا عشان يقابلوه en criant: Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. وكانوا بيصرخوا أوصنا مبارك اللي جاي باسم الرب ملك إسرائيل. Jésus trouva un anneau et s'assit dessus, selon qu'il est écrit: ولقى يسوع جحش فقعد عليه زي ما هو مكتوب: Ne crains point, fille de Sion. ما تخافيش يا بنت صهيون، Voici, ton roi vient, أهو الملك بتاعك جاي assis sur le petit d'une ânesse. راكب على جحش حمارة. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. والحاجات دي ما فهمهاش تلاميذه في الأول، Mais, lorsque Jésus eut été glorifié, ولكن لما خد يسوع مجد il se souvint qu'elles étaient écrites de lui, ساعتها افتكروا إن دي كانت مكتوبة عنه et qu'il les avait accomplies à son égard. وإنهم عملوا دي له. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage. وكان الشعب اللي معاه بيشهد إنه نادى على العازر من القبر وقومه من بين الميتين. Et la foule vint au-devant de lui عشان كده كمان قابلوا الشعب parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. عشان هم سمعوا إنه كان عمل المعجزة دي. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé auprès de lui. فقال الفريسيين لبعض: اتفرجوا انتوا ما تنفعوش بحاجة، اهو العالم مشي وراه. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête وكان في ناس يونانيين من اللي طلعوا عشان يسجدوا في العيد، s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée فطلع دول لفيلبس اللي من بيت صيدا جليل، et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. وسألوه وقالوا: يا سيد عايزين نشوف يسوع. Philippe alla le dire à André. فجه فيلبس وقال لاندراوس، Puis André et Philippe le dirent à Jésus. بعدين قال اندراوس وفيلبس ليسوع. Jésus leur répondit: وأما يسوع فجاوبهم وقال: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. جت الساعة عشان ابن الإنسان ياخد مجد. En vérité, je vous le dis, الحق بقول لكم،
Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, لو ما وقعتش حبة القمح في الأرض وماتت il reste seul. فهي تفضل لوحدها. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. ولكن لو ماتت يجي بثمر كتير. Celui qui aime sa vie la perdra. اللي يحب نفسه بيضيعها. Et celui qui hait sa vie dans ce monde واللي يكره نفسه في العالم ده la conservera pour la vie éternelle. بيحافظ عليها لحياة ملهاش نهاية. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. لو كان حد بيخدمني يبقى يمشي ورايا. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. ومكان ما بقى أنا هناك كمان يبقى الخادم بتاعي. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. ولو كان حد بيخدمني هيكرمه الآب. Maintenant mon âme est troublée. دلوقتي نفسي اضطربت. Et que dirais-je? وأقول إيه؟ Père, délivre-moi de cette heure. يا ابني جيني من الساعة دي. Mais c'est pour cela que je suis venu ولكن عشان خاطر ده أنا جيت. jusqu'à cette heure. عشان الساعة دي. Père, glorifie ton nom. يا أب ادي المجد لاسمك. Et une voix du ciel vint. فجه صوت من السماء. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. اديت مجد وحدي مجد تاني. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. فالناس اللي كانوا واقفين وسمعوا قالوا ده حصل رعد. D'autres disaient, un ange lui a parlé. وناس تانية قالوا ده كلمه ملاك. Jésus dit, جاوب يسوع وقال ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. مش عشاني حصل الصوت ده لكن عشانكو. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. دلوقتي حكم العالم ده. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. دلوقتي يترمي رئيس العالم ده بره. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. وانا لما اترفع عن الارض هشد الكل ليا. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. قال ده اشارة لانهي موتة كان راح يموتها. La foule lui répondit, فجاوبوا الشعب nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. احنا سمعنا من الشريعة ان المسيح هيفضل من غير نهاية. Comment donc dis-tu, امال ازاي بتقول انت il faut que le Fils de l'homme soit élevé? انه مفروض يترفع ابن الانسان؟ Qui est ce Fils de l'homme? مين هو ابن الانسان ده؟ Jésus leur dit, فقال لهم يسوع la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. النور لسه معاكم زمن قليل. Marchez, pendant que vous avez la lumière, امشوا ما دام عندكم النور afin que les ténèbres ne vous surprennent point. لحسن تلحقكم الضلمة. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. واللي بيمشي في الضلمة ما يعرفش رايح فين. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. ما دام عندكم النور امنوا بالنور عشان تبقوا ولاد النور. Jésus dit ces choses, اتكلم يسوع بده. puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. بعدين راح واختفى عنهم. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, ومع انه كان عمل قدامهم معجزات وادي عددها ما امنوش بيه. afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée, عشان يكمل كلام اشعياء النبي اللي قاله. Seigneur, qui a cru à notre prédication? يا رب مين صدق خبرنا؟ Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? والمين بان الدراع الرب؟ Aussi ne pouvait-il croire, عشان كده ما قدروش يامنوا. parce qu'Ésaïe a dit encore, عشان اشعياء قال كمان il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, خلى عينيهم تعمى ودخن قلوبهم. de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. عشان ما يشوفوش بعينيهم ويحسوا بقلوبهم ويرجعوا في أشفيهم. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. قال أشعياء ده لما شاف المجد بتاعه واتكلم عنه. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. ولكن رغم كده آمن بيه ناس كتير من الرؤساء كمان. Mais, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, إلا أنهم بسبب الفريسيين ما اعترفوش بيه. dans la crainte d'être exclus de la synagogue, لحسن يبقوا بره المجمع. car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. لأنهم حبوا مجد الناس أكتر من مجد الله. Or, Jésus s'était écrié, فنادى يسوع وقال
Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. اللي يآمن بيا ما بيآمنش بيا لكن باللي بعتني. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. واللي بيشوفني بيشوف اللي بعتني. Je suis venu comme une lumière dans le monde, أنا جيت نور للعالم afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. عشان كل اللي يآمن بيا ما يقعدش في الضلمة. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ولو سمع حد كلامي وما آمنش ce n'est pas moi qui le juge, فأنا مش هحكم عليه. car je suis venu non pour juger le monde, عشان أنا ما جيتش عشان أحكم على العالم mais pour sauver le monde. لكن عشان أنقذ العالم. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, اللي يرفضني وما يقبلش كلامي ليه اللي يحكم عليه. la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. الكلام اللي اتكلمت بيه هو يحكم عليه في اليوم الأخير. Car je n'ai point parlé de moi-même, لأني ما اتكلمتش من نفسي mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. لكن الآب اللي بعتني هو اداني وصية أقول إيه وأتكلم بإيه. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. وأنا عارف إن وصيته هي حياة ملهاش نهاية. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. فاللي بتكلم أنا بيه فزي ما قال لي الآب أهو كده بتكلم.